किडकिस्र प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत प्रेरणा किडकिस्र पिला माने कोलकातार ऐतिह्यवाही टाउन हॉल रे बहु प्रतीक्षित शेक्सपियर नाटक परिवेषण कर उत्सवमय परिवेश सृष्टि होइछि। आपण माने समस्त जानचंती कोलकाता कलाकार मानकर सहर से कलाकार माटी रे आमे पाद देइछु। बहुत खुशी लागुछि कि आमे आदिवासी पिला एते दूर पर्यंत आसिकी कोलकाता रे परफॉर्म करि पारछु। एटा केवल पॉसिबल हेछि सामंत सांग पई जी ए जागो को आसी पारछु केवल सामंत सांग जोगु। जदि आमे किस रे पड़ी न थांतु एते जागो माने एते सारा माने आमे रोमानिया जिबा कोलकाता आसीबा दिल्ली जिबा एटा आमे माने स्वप्न रे सुदा आमे देखि भी पाइ न थांतु। आमे नाटकटा करूछु रोमियो जूलियट हैमलेट मैकबेथ सब जाक सांताली और इंग्लिश दुटा जाक करूछु। हम लोग रोमानिया में शो करके आए এখন আমরা কলকাতায় আমাদের ইন্ডিয়া ট্যুর চলছে। এটা আমাদের থার্ড শো সম্ভবত। আর আমরা সামন্ত স্যারের কাছে চিরঋণী চিরকৃতজ্ঞ এরকম একটা এত ভালো সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। সো থ্যাংক ইউ। তো আমরা 20টা স্টুডেন্টস কিড অ্যান্ড কিস থেকে সবাই হ্যামলেট রোমিও জুলিয়েট অ্যান্ড ম্যাকবেথ পারফর্ম করছি। আমাদের 3টে পারফরমেন্সের মধ্যে সাঁওতালি কালচার নিয়েও আমরা অনেক কিছু অ্যাড করার চেষ্টা করেছি। আমরা সেই কালচারটাকে প্রমোট করার চেষ্টা করছি নাটকের সম্বন্ধে এবং আমরা সামন্ত স্যারের কাছে গ্রেটফুল ওনার হেল্প এবং সাপোর্টের জন্য আমরা এত দূর আসতে পেরেছি। কেবল সম্ভব হয়ে পারছি ডক্টর অচ্যুত সামন্ত স্যারଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାମନ୍ତ ସ୍ୟାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। विलियम शेक्सपियर 3टी नाटक हैमलेट मैकबेथ रोमियो जूलियट जो प्ले करूँ आम आदिवासी पिला संभव नुह कि सामंत सर द्वारा आम करने सुजोग पाइचु। तो मु रोमियो जूलियट रे लेडी काफलेट बा जूलियट माँ भाव कैरेक्टर प्ले करूँ।